अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महर्षि वाल्मीकि की यौम पैदाइश के मौके पर GHMC कमिश्नर एलम बर्थी ने उनको खराज अक़ीदत पेश किया है। ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मोटेसी लथा शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी भाग्य लक्ष्मी मंदिर कमेटी के अरकान कुमारी शशिकला और चंद्र प्रकाश आने वाले दिवाली के त्यौहार के मौके पर खुसूसी पूजा करने के मौके पर चारमीनार श्री भाग्य लक्ष्मी देवस्थानम और संतोष को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। तालीम और IT के वज़ीर नारा लोकेश ने अमले को हिदायत दी है कि वो अमरावती प्रजा दरबार में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दामात करें। उन्होंने मुतल्लिक़ा मसाइल को मुतल्लिक़ा महकमों को भेजने और उनके हल होने तक निगरानी करने की हिदायत की है। मंगलागिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग वज़ीर लोकेश के अंडावली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर 43वें प्रजा दरबार में जमा हुए हैं। उन्होंने अपने मसाइल को एक साथ रखा। सबकी अपील का जायजा लेने के बाद वजीर ने हल के लिए इक़दामात करने का वादा किया है। अंडावली के एपोरी वेंकटा रमन्ना ने अपील की है कि उनके इकलौते बेटे जो कार ड्राइवर के तौर पर काम करते थे, उनके साथी ड्राइवरों ने कत्ल कर दिया और मुल्ज़िमीन को इसकी तहक़ीक़ात करके सजा दी जाए। उनका कहना था कि वो अपने बेटे के खो जाने की वजह से बीमार हो गए हैं, जो ख़ानदान का सबसे बड़ा ज़रिया था, और पेंशन देने और मदद करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर ने इसका जायज़ा लेने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया। नौला का पेट से कुंडा सुशीला ने कहा है कि बीमारी की वजह से इसके शौहर की मौत के बाद इसके 2 बच्चों की देखभाल एक बोझ बन गया है और उसने दरख्वास्त की है कि एक मकान दिया जाए और खुद रोजगार के जरिए ताउन किया जाए। वजीर ने यकीन दिलाया है कि वो इसका जायजा लेंगे और मुनासिब कार्रवाई करेंगे। अंडावली के प्याला श्रीरा और इसके अलावा नारायण राजू ने अपील की है कि वो गुज़िश्ता 50 सालों से अमरावती के दारुल हुकूमत इलाके में ज़राई मजदूरी करके रोजी कमा रहे। वजीर ने इसका जायजा लेने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ग्रुप 1 के मेन इम्तिहानात के इनेकाद पर ज़िला कलेक्टर्स और पुलिस अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है। TGPSC के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी मेंबरान ने उनके दफ्तर से शिरकत की। DGP जितेंद्र ने सेक्रेटरीट से शिरकत की है और TGPSC सेक्रेटरी नवीन और हैदराबाद रंगारेड्डी और मेरचल अजला के कलेक्टर और अहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि देही तरक्की के मकसद से देही फेस्टिवल प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। MLA शंकर ने जुमेरात को इलाकों में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर MLA ने कहा है कि हुकूमत देही इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देगी और अवाम ने उन पर जो भरोसा किया है इसे धोखा दिए बगैर हर गाँव में मतलूबा काम मुकम्मल करने के लिए फंड्स भी जारी किए जाएंगे। MLA ने वजाहत की है कि हुक्मरानों का मकसद गुड गवर्नेंस फराहम करना है और मखलूत हुकूमत इसी के मुताबिक काम करेगी। उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत आने के बाद बड़े पैमाने पर देहातों में बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम करने के लिए गाँवों की पंचायतों की तरक्की के लिए गाँव मेला हफ्ता मुनाकिद किया जाएगा, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। हल्के में तमाम देहातों में CC सड़कें, BT सड़कें, CC नाले और गोखला बड़े पैमाने पर तामीर किया जाएगा। అందరికీ నమస్కారం। బీజేపీ జనసేన తెలుగుదేశం ఓటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులైనటువంటి శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే ప్రధానమంత్రి వర్యులు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని గ్రామాల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఈరోజు పల్లె పండుగ అనే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 4000 కోట్లతో పెద్ద ఎత్తున CC డ్రైన్స్ అలాగే CC రోడ్స్ వేయడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం రూరల్ మండలం నైర పంచాయతీ వెంకటాపురం గ్రామంలో ఈరోజు ఒక CC రోడ్లు 2 శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। ఈ నియోజకవర్గానికి దాదాపు 32.5 కోట్ల వర్క్స్ పనులు మంజూరయ్యాయి। కేంద్ర మంత్రివర్యులు పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రులు కింజరా బ్రహ్మోహన్ నాయుడు గారు, అలాగే జిల్లా మంత్రివర్యులు కింజరా బచ్చెన్నాయుడు గారు
तहरीक मुस्लिम शबान ने सरवर कोनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली मुसलसल गुस्ताखी के खिलाफ एक अहम इजलास तलब किया है। तंजीम के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कहा है कि हाल ही में गुस्ताख रसूल की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान और लहजा मुसलमानों ख़ास तौर पर आशिक़ान रसूल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इजलास बतारीख 19 अक्टूबर 2024 दोपहर 2 बजे मीडिया पैलेस ऑडिटोरियम जामे निज़ामिया कॉम्प्लेक्स एबिट्स रोड और हैदराबाद में मुनक़िद होगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले पर पुरअमन, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद एहतजाज किया जाए ताकि आइंदा किसी भी शख्स को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की जुर्रत न हो। मोहम्मद मुश्ताक ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि गुस्ताख रसूल पुलिस की निगरानी में इत्मीनान से है और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुसलमानों के लिए एक तशवीश का मुकाम है। दक्कन की सरजमीन का सिकवत भी इस अहम मसले की संगीनी को ज़ाहिर करता है। इजलास की दावत देते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें शिरकत करके उम्मत की रहनुमाई फराहम की जाए और हक इश्क साबित करने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना जना समिति के सदर और एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने आज नामपल्ली में टीजेएस पार्टी के रियासती दफ्तर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो जात पात की गिनती का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने राय जाहिर की है कि जात पात की गिनती का अमल शफाफ तरीके से होना चाहिए और इसकी बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने जो जामे ख़ानदानी सर्वे किया था वो अब कहाँ है। उन्होंने कहा है कि जामे खानदानी सर्वे रिपोर्ट लोगों में नहीं पहुंचाई गई और बीआरएस के इख्तिदार में आने वाले मंसूबों और स्कीम्स पर तनकीद और मुखालिफत करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा है कि रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत को तजावीज़ देना ज़रूरी है, लेकिन गाली गलोच का इस्तेमाल मुनासिब बिल्कुल नहीं है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने बुध 16 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना में वाक़ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और CPSUs की सरबराही के साथ राजभवन हैदराबाद में बातचीत की है और मज़ीद तामीर की सिमत कौम और तालमेल के ज़रिए एक बामायने असर पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ावी हिंदुस्तान इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर ने CPSUs को न सिर्फ मुआशी इदारों के तौर पर बयान किया बल्कि बुनियादी सुतूनों के तौर पर जो तरक्की को आगे बढ़ाते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान में अपना हिस्सा डालते हुए मुल्क की तरक्की में मावन होते हैं। उन्होंने इज़्ज़त माँ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के विज़न की पेशकश की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वकालत करते हैं और इसके अलावा CPSUs की हौसला अफजाई करते हैं कि वो जामी तरक्की और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देंगे। गवर्नर ने CPSUs पर जोर दिया है कि वो मुआशरे की खिदमत के जज्बे को बढ़ा दे और उन पर जोर दिया कि वो उन कम्युनिटीज़ को वापस दे जिन्होंने उनकी कामयाबी में अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के ताउन से पसमानदा अफराद की जिंदगियों में नुमाया बेहतरी आ सकती है और एक बेहतर हिंदुस्तान की तामीर में मदद मिल सकती है। CSR मुदाखलत की कुलीदी शुबों में से उसने खास तौर पर कमजोर कबाइल ग्रोहों की दूर दराज बस्तियों की तरफ इशारा किया है। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि इस सीजन में किसी भी हालत में डिफॉल्टर्स को अनाज अलर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात बुध को डॉक्टर BR अम्बेडकर के सेक्रेटरीट में अनाज की खरीदारी से मुतालिक सब कमेटी की दूसरी मीटिंग में वाज़ेह की है। नात दहिंदगान को जल्द अज जल्द चावल हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा है कि डिफॉल्टर्स के मामले में सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया गया है। मिलर्स ने ज़ैली कमेटी की तवज्जो दिलाई है कि अगर 100 किलो बारीक चावल का बिल दिया जाएगा तो 58 किलो चावल मिलेगा। अगर 100 किलो धान का दाना मिल जाए तो 67 किलो चावल मिलेगा। वज़रा राव और श्रीधर बाबू जो कमेटी के रुकन हैं ऑनलाइन मीटिंग में शरीक हुए हैं। राजेंद्र नगर के कानून साज इज़्ज़त माँ प्रकाश गौड़ ने अपने मुतवफ़ी वालिदैन की श्री श्री लक्ष्मा और के श्री श्री गुंडैया गारू की याद में अत्तापुर गांव के शिव मंदिर के हाथे में अपने फंड से मंदिर के पुजारी के लिए एक नया डबल बेडरूम घर तामीर किया है। आज मुकामी MLA टी प्रकाश गौड़, गांव के बुजुर्गों के मोहन रेड्डी, B श्रीनिवास रेड्डी, मडेला सुरेंदर रेड्डी ने नए घर में दाखिले के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन विनम श्री राम रेड्डी, मडेला सुरेश रेड्डी मौजूद रहे।
بہت سے لوگوں نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے انڈاولی میں ان کی رہائش گاہ پر تعلیم اور آئی ٹی کے وزیر نارا لوکیش کے ساتھ مل کر چندہ دیا ہے۔ منگل گری میں مقیم کے جے سسمیٹرز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی موہن ورتھائن نے 10 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ جی ڈی نیلر کے سری بھانو ودیا انگلش میڈیم ہائی اسکول کے مالک نے 15 لاکھ کا عطیہ دیا تھا۔ چتور کے جے شنکر نے 5,000 روپے کا عطیہ دیا ہے۔ وزیر لوکیش نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آنے والے عطیہ دہندگان کا شکریہ ادا کیا۔ نظام آباد پولیس کے جوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ان کی قربانیوں کی بدولت آج پرامن ماحول موجود ہے اور لوگ بھی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ ان کی قربانیوں کی یاد دلانے کے طور پر ریاست تلنگانہ کے ڈی جی پی کا حکم 21 اکتوبر پر شہدا نظام آباد بوتھن ڈویژنل نظام آباد کمشنریٹ کے تحت تمام پولیس اسٹیشن علاقوں میں موم بتی ریلیاں، 2 پہیہ گاڑیوں کی ریلیاں اور مضمون نگاری کے مقابلے، فوٹوگرافی، شارٹ فلم مقابلے، مفت خون عطیہ کیمپ پروگرام، قومی اتحاد کا دن، پولیس آرٹس پر ہجوم، علاقوں میں ٹیم اور پولیس بینڈ کے ذریعے پروگراموں کا انعقاد، تمام تھیٹروں میں سلائیڈز کے ذریعے تشہیر کرنا ضروری ہوگا۔ بلارپور گوپالا پیلس میں مہاراشٹر میں چندرپور پارلیمنٹ کے تحت تمام ڈویژنز اور ضلعوں کے عہدیداروں اور راجوار، چندرپور اور بالاپور حلقوں کے بوتھ نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں مسٹر چملا کرن ریڈی اور ممبر پارلیمنٹ ضلع چندرپور کے الیکشن آبروز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ اس پروگرام میں رکن اسمبلی کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کو مہاراشٹر میں اقتدار میں لانے کے مقصد کے ساتھ پارٹی کارکنوں کو سپاہیوں کی طرح کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے منشور کی وضاحت کرنے کو کہا جس کا اعلان جلد ہی ہر ووٹر کو کیا جائے گا۔ بوتھ سطح کے کارکنوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر پارٹی اقتدار میں آنا چاہتی ہے تو سخت محنت کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے تلنگانہ اور کرناٹک میں صرف کارکنوں کی طاقت سے کامیابی حاصل کی ہے اور مہاراشٹر میں بھی اقتدار میں ضرور آئیں گے۔ 10 سال سے سنگٹھن مضبوط نہیں تھا انٹرنل پرابلم کی وجہ سے، نہ ضلع ادھیکش ہے، نہ بلاک ادھیکش ہے، نہ بوتھ ہے۔ صرف ہم سوچ رہے کہ بی جے پی کی اگینسٹ سب کچھ ہے واتاورن، اسی وجہ سے ہم جیتیں گے بول کے، لیکن ایسے کبھی نہیں جیتے۔ آپ بھی دیکھو ہم کہیں 20-25 ہزار سے لیڈ سے نہیں جیتا لاسٹ اسمبلی الیکشن 2019 میں، ہم 5,000 4,000 3,000 ووٹ سے ہی جیتے۔ اس بار ادھر بھی حالت وہی ہے ہریانہ جیسا، پبلک بی جے پی کو اور بی جے پی گٹھ بندھن کو ہرانا چاہتا ہے، لیکن ہرانا ایک بات ہے، ہم اس کو ووٹ کنورشن کرنے کا کام ہم کرنا ہے۔ ووٹ کنورشن کیسا کریں گے بتاؤ؟ ووٹ کنورشن تو آپ ہی لوگ کر سکتا ہے، جیسے ہمارے بھائی لوگ بولے ابھی ہر بوتھ میں 10-10 کا آئیڈینٹیفائی کیے، تو بوتھ میں ایوریج 1000 ووٹ ہوتا ہے، ایوریج کہیں زیادہ ہوتا کہیں کم ہوتا، ایوریج 1000 ووٹ میں ابھی میں مارکنگ کیوں پوچھا، ہم الیکشن کو ایسے بلائنڈ میں نہیں جاتے۔ ہمارے پاس ابھی کتنے دن بچا ہے؟ آج تو دیکھ لیجیے 17 تاریخ ہے، تو ہمارے پاس 32 ڈیز ہے۔ ابھی 32 ڈیز میں 3-4 دن ابھی ہمارے لوگ پورے بزی ہوگا یہ جو نامینیشن یہ بول کے، لیکن بوتھ کے کاریہ کرتا بوتھ چھوڑ کے باہر مت آنا۔ مہیش کمار گوڑ نے گاندھی بھون میں گروپ 1 کے امیدواروں سے ملاقات کی۔ پی سی سی کے سربراہ جو گروپ 1 کے امیدواروں کے مسائل جانتے ہیں، گروپ 1 کے طلبہ جو گروپ 1 کو ملتوی کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں، طلبہ گروپ 1 کے امتحانات کو دوبارہ شیڈول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، گروپ 1 کے طلبہ جنہیں اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، گروپ 1 کے طلبہ نے جیو 55 کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتی ہدایت کے بعد وضاحت ملنے پر گروپ 1 میں ڈالنے کا مطالبہ۔ گزشتہ گروپ 1 کے ابتدائی امتحانات میں کچھ غلطیاں پائی گئی۔ ستیم سری رنگم پی سی سی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان تبصروں کی تردید کرتے ہوئے کہ انہوں نے 9 ماہ کے اندر 80,000 کروڑ کا قرض لیا ہے، 10 سالوں نے ریاست کو قرضوں کے ڈھیر میں بدل دیا ہے۔ کے سی آر حکومت نے وہ بدعنوانی کی ہے جو مرکزی ریاست میں کسی چیف منسٹر نے نہیں کی تھی۔ کیا کے سی آر ہر شخص پر 2 لاکھ کا قرض ہے؟ کے ٹی آر نے غیر قانونی اثاثہ جات والے بلڈروں کو زیادہ رقم دے کر غیر قانونی کام کیا ہے۔ کانگریس حکومت پہلے ہی 7 لاکھ کروڑ کے قرضوں کے لیے 50,000 کروڑ روپے کا سود ادا کر چکی ہے۔ کے ٹی آر کیا آپ نے بند صفائی شروع نہیں کی ہے؟
اگر ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ نے شروع کیا ہے تو یہ ہم پر الزام ہے. سی ایم ریونت ریڈی کو آپ نے اکسانے کی کوشش کی ہے. کمارم بھیم 84 ودھانتی کے موقع پر آج گاندھی بھون میں ٹریبل فائنانس کارپوریشن، ٹریکٹر کارپوریشن کے تریسیان کارپوریشن ڈاکٹر بیلیا نائک اور سابق ایم ایل اے فورن کارپوریشن چیئرمین پوڈیم اور کشن نائک ستیہ نارائنا اور آدی واسی کانگریس قائدین اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. ڈاکٹر کے چندر راجیشور راؤ فاؤنڈیشن کے اعزازی صدر نے کہا ہے کہ چندرا راجیشور راؤ فاؤنڈیشن کی خدمات کو وسعت دی جا رہی اور اسے غریب لوگوں تک رسائی حاصل ہو رہی. نارائنا نے بتایا ہے کہ جمعرات کو انہوں نے کرشنا ضلع کے چلاپلی میں چند راجیشور ڈیولپمنٹ سینٹر کا معائنہ کیا. انہوں نے غریبوں کی خدمت کے پروگراموں کے بارے میں دریافت کیا. اس موقع پر نارائنا نے کہا ہے کہ سی آر فاؤنڈیشن ریاست تلنگانہ کے کنڈاپور میں 5 ایکڑ رقبے پر چل رہی غریبوں کے لیے صحت کے مراکز اور روزگار کی تربیتی مراکز 85 کمروں اور 2 ہاسٹلری میں چلائے گئے ہیں. اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ سی آر ٹریٹ اور ٹرسٹ ملازمت میں خواتین کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کر کے مالی خود انحصاری کے طور پر کام کر رہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب تک 15,000 افراد کو مختلف قسم کے روزگار کی تربیت دے کر سرٹیفکیٹس دیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی علیحدگی کے بعد اسی طرح ریاست آندھرا میں اور اس کے علاوہ فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور یہاں بھی خدمات کو وسعت دی جائے گی. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے زمین کے گرانٹ کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا. چلاپلی میں چندرا راجیشور راؤ وکاس سینٹر کو اور سی آر فاؤنڈیشن سے جوڑا جا رہا اور ترقی کی طرف سوچ رہا. انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ پہلے ہی یہاں ہومیو میڈیکل کیمپ لگا کر بہت سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویسٹ ہوم قائم کیا جائے گا. انہوں نے یاد دلایا ہے کہ اس علاقے میں پیدا ہونے والے چند راجیشور راؤ کو قومی سطح پر پہنچاتا ہے اور غریب عوام کی طرف سے ضرور لڑے گا. تلنگانہ کسان کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری بورانچو سری کانت ریڈی نے کہا ہے کہ کمارم بھیم کی جدوجہد، جنہوں نے قبائلی حقوق کے حصول کے لیے جل، جنگل اور زمین کے نعرے کے ساتھ جنگ لڑی، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور تلنگانہ کی عوام حکومت ان کے حصول کے لیے کوشاں ہے. اور اس کے علاوہ بھی قبائلی رہنما کمارم بھیم کے 84ویں برسی کے موقع پر انہوں نے کانگریس قائدین کے ہمراہ جمعرات کے روز عادل آباد ضلع مستقر کے کمارم بھیم چوک پر کمارم بھیم کے جلسے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سری کانت ریڈی نے اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف خود مختاری اور قبائلی حقوق کے لیے کمارم بھیم کے لڑنے والے جذبے کو یاد کیا ہے. జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదంతో అడవి బిడ్డల హక్కుల కొరకు పోరాడిన కొమరం భీమ్ గారి పోరాట పటిమ ఎన్నటికీ మరవలేనిది. వారి ఆశయ సాధన కొరకు తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. నేడు ఆదివాసీ ఆత్మగౌరవ ప్రతీక అయిన కొమరం భీమ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున, రాష్ట్ర కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నాం. چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے قبائلی خود اعتمادی کے جنگجو کمارم بھیم کو ان کی برسی پر ان کی جبلی ہیلز رہائش گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا. ایم پی انل کمار یادو اور سابق ایم پی انجن کمار یادو دیگر نمائندوں میں شامل تھے جنہوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا. کے علم بیرتی کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن بلدیہ کے نئے کمشنر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جو کہ شہر کی ترقی، شمولیت اور پائیداری کی طرف سفر کے ایک نئے باب کا آغاز تھا، جو عوامی نظم و نسق میں اپنے وسیع تجربے اور کمیونٹی پر مرکوز اقدامات کے ثابت شدہ ٹریک اور ریکارڈ کے ساتھ ہے. امید ہے کہ بیرتی کی قیادت حیدرآباد میں تبدیلی لانے والی تبدیلی لائیں گے. اپنے نئے کردار میں کے علم بیرتی کلیدی شعبوں جیسے کہ شہری ترقی، بنیادی ڈھانچے میں بہتری، فضلہ کے انتظام اور مزید جامع عوامی جگہوں کی تخلیق کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہے. پائیدار ترقی اور کمیونٹی کی بہبود کے لیے ان کی وابستگی بلدیہ کے حیدرآباد کو ایک صاف ستھرا، سرسبز اور شاداب اور زیادہ رہنے کے قابل شہر بنانے کے وسیع تر وژن کے مطابق ہے. چونکہ حیدرآباد ایک بڑے شہری مرکز کے طور پر پھیل رہا اور اس کے علاوہ بھی قیادت شہر کے اہم چیلنجز بشمول ٹریفک کی بھیڑ، ماحولیاتی تحفظ اور شہری سہولیات تک مساوی رسائی سے
निमटने में एक अहम साबित होगी। नए तैनात होने वाले कमिश्नर से ये भी तवक्को की जाती है कि वो मुकामी कम्युनिटीज़ के साथ करीबी राब्ते में रहे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि शहरियों की आवाज़ शहर की तरक्की की तश्कील में मरकजी किरदार अदा करे। अपने विजन और लगन के साथ श्री के लंबेड्ती ने हैदराबाद को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का वादा किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने रियासत में 20 लाख मुलाजिमतें पैदा करने के मकसद के साथ सनत, MSMEs और फूड प्रोसेसिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में 6 गेम चैलेंजेस पॉलिसियों का ऐलान किया है और कहा है कि उनकी हुकूमत 30 लाख करोड़ रुपए के सरमायाकारी को राग़िब करने पर गौर कर रही। अगले 5 साल नायडू ने कहा है कि रियासत को $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने की भी उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मजमूई वैल्यू एडिशन, जिसका तखमीना 2024 में 3.04 लाख करोड़ रुपए है, इसे 2029 तक 7.3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाएगा, जिससे 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा होगी। पॉलिसी में अहम अक़दामात की वसाहत करते हुए नायडू ने कहा है कि रियासत को 30 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हदफ में से 50 और 5 लाख करोड़ रुपए हासिल करने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत से बरआमदात 2024 में मौजूदा 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने 6 पॉलिसियों का ऐलान किया, जैसा कि AP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 4.0, AP MSME और इंटर डेवलपमेंट पॉलिसी जो कि 4.0 बताई गई है, AP फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 4.0, AP इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 4.0, AP इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 4.0 और AP इंटीग्रेटेड पॉलीक्लीन 4.0 है। एक वक्त में हम 6 पॉलिसियां लाए, हमने उन 6 पॉलिसी पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। इंतखाबात में सिर्फ एक बात कही कि 20 लाख मुलाजमतें पैदा करना इस हुकूमत का हदफ है और हम इसकी तरफ काम करेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इलाके में एथनॉल फैक्ट्री के क़याम की मुखालिफत करने के लिए दिलावरपुर गांव निर्मल के पोचम्मा मंदिर में अवामी एहतजाजी मीटिंग प्रजा गुलम बहरंगा सभा की इजाज़त दे दी है। अदालत का ये फैसला मुकामी किसानों की जानिब से कटीकम राजा रेड्डी की जानिब से दायर की गई एक रिट पिटीशन के बाद आया, जिसने सनती प्रोजेक्ट से होने वाले माहौलियाती नुकसान के बारे में खदशात का इजहार किया था। राजा रेड्डी की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में मुकामी पुलिस की जानिब से मीटिंग की इजाज़त से इनकार को चैलेंज किया गया था, जो कि पुलिस एक्ट के सेक्शन 30 पर मबनी था, जिसका मकसद अमन बरकरार रखने के लिए अवामी इज्तिमात को मुनज़्ज़म करना था। किसानों ने, जिनकी नुमाइंदगी सीनियर वकील वी रघुनाथ ने की, उन्होंने दलील दी है कि एथनॉल प्लांट ज़राई ज़मीन को शदीद नुकसान पहुँचाता है और माहौल को आलूदा कर सकता है और आने वाली नस्लों की फलाह बहबूद को मुतासिर कर सकता है। उन्होंने निशानदेही की है कि किसान पहले ही 80 दिनों से रैली और भूख हड़ताल में मसरूफ़ है, ये कहते हुए कि पुलिस के इनकार से उनके आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी तरफ सीनियर वकील बी श्री रघुराम और PM के प्राइवेट लिमिटेड की नुमाइंदगी करते हैं। उन खदशात का इजहार किया है कि इस तरह के मुजाहिरों के दौरान पिछले वाक़यात का हवाला देते हुए ये एक इज्तिमा अमन व अमान के मसाइल को जन्म देती है। उन्होंने ये भी नोट किया है कि बहुत से मुकामी लोग इस मनसूबे की हिमायत करते हैं ताकि इससे रोज़गार के मौक़े पैदा हो सके और हुकूमती वकील ने पुलिस के फैसले की हिमायत करते हुए मुंतबा किया है कि इस इजलास से अवामी बेचैनी बढ़ सकती है। दोनों दलाइल का जायजा लेने के बाद जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी ने मखसूस शराइत के तहत एहतजाज की इजाज़त दी है। मूसा नदी भारत राष्ट्र समिति प्रोजेक्ट हाइड्रा की मसमारी और VLF राड्रा स्टेशन तनाज़े के खिलाफ एक नए सिरे से तहरीक शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें वो कांग्रेस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी को उजागर करती है। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने पार्टी कानून साजों के साथ एक मीटिंग में ज़मीन पर मुतासरा लोगों के साथ खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया है। रामाराव BRS MLAs और MLC को हिदायत दी गई है कि वो मुतासरीन के साथ फाल तौर पर मशगूल रहे। हिमायत और यकजहती की पेशकश करते हुए वो कांग्रेस हुकूमत के अक़दामात को चैलेंज करे, मुतासरीन तक पहुँचे और ज़मीनी सतह पर उनके निशाना शाना और खड़े होकर, जिसकी उन्होंने हिदायत की है, और अवाम के एतमाद को बढ़ाने के लिए फौरी और वाज़ेह कार्रवाई का मुतालबा किया था। तेलंगाना भवन में एक वसी मीटिंग के दौरान रामाराव ने मूसा रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर तनकीद की।
اس کا موازنہ وزیر-اعظم نریندر مودی کے متنازعہ نوٹ بندی کے فیصلے سے کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی واضح منصوبے کے پروجیکٹ کے جواز کو تبدیل کر رہے۔ آج یہ خوبصورتی ہے، کل یہ نلگنڈا کے لیے پانی ہے، لیکن وضاحت کہاں ہے؟ انہوں نے پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 1.5 لاکھ کروڑ روپے کے باوجود تفصیلی پروجیکٹ کی کمی کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے پارٹی ممبران کو یاد دلایا ہے کہ پچھلی BRS حکومت نے غریبوں پر اس کے اثرات کے خدشات کی وجہ سے اسی طرح کے پروجیکٹ کو واپس لے لیا تھا، بجائے اس کے کہ دریائے موسیٰ کے ساتھ پانی کی صفائی اور ضروری بنیادی ڈھانچے کو 16,000 کروڑ کی بہت کم لاگت سے ترجیح دی جائے۔ ہائیڈرا کے انہدام کے مسئلے پر خطاب کرتے ہوئے راما راؤ نے کانگریس وزیر قیادت اور حکومت کے اقدامات کو غریب اور متوسط طبقے پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ BRS قائدین ان مسماریوں کے خلاف قانونی طور پر اور سڑکوں پر لڑیں گے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مزید مکانات بلا وجہ مسمار نہ ہو، اور یہی انہدام سے متعلق 450 سے زیادہ شکایت موصول ہو چکی ہے اور وہ متاثرہ رہائشیوں کی مدد کے لیے اپنی قانونی ٹیم کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ راما راؤ نے بھی VLF ریڈرا اسٹیشن کے بارے میں کانگریس کے دعووں کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ گرچہ سابقہ BRS حکومت نے جاری کیا گیا ہے تو یہ نقصان سے بچنے کے لیے روک دیا گیا تھا۔ BRS کا مقصد ان پالیسی کے خلاف عوامی مخالفت کو متحرک کرنا ہے۔ الو ارجن کے لیے عقیدت کا ایک دل دہلا دینے والا اشارہ، آئیکن سٹار نے پورے ہندوستان میں مداحوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ایک پرجوش مداح نے محبوب اداکار سے ملنے کے لیے علی گڑھ اتر پردیش سے حیدرآباد تک 1600 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کیا ہے۔ یہ ناقابل یقین سفر جو کئی ہفتوں پر محیط ہے، الو ارجن اور ان کے مداحوں کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے سفر کی دستاویزات کرنے والے مداح نے بالآخر اپنے آئیڈیل سے ملاقات کے بعد خوشی اور جوش کا اظہار کیا۔ ایک دل کو چھو لینے والی پوسٹ میں اس نے لکھا، آخر میں اپنے حقیقی ہیرو الو ارجن سے ملا، وہ واقعی نیچے سے زمین پر ہے اور بہت پیارے ہیں، کوئی لفظ میرے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے ذاتی طور پر ملنا ایک جذباتی تجربہ تھا جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ان کی ملاقات کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر مداحوں کی تعریف کی۔ صارفین نے مداح کی لگن اور الو ارجن کے عاجزانہ رد عمل دونوں کا جشن منایا ہے۔ ایک مداح نے ٹویٹ کیا، چاہے وہ شمال ہو یا جنوب، الو ارجن ہر جگہ دل جیت لیتے ہیں۔ آئیکن سٹار سے ملنے کے لیے UP سے حیدرآباد تک ایک پرستار کے سائیکل کے طور پر پرپشپا بخار رک نہیں سکتا۔ سابق وزیر اور MLA ہریش راؤ نے ریجنل پروجیکٹ کے بد انتظامی کی وجہ رنگ روڈ سے تلنگانہ کے عوام پر پڑنے والے بوجھ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں حکومت کی ناکامی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا والوں کے ساتھ ایک غیر رسمی بات چیت کے دوران ہریش راؤ نے نشاندہی کا منصوبہ ابتدائی طور پر حکومت کے دوران ترتیب دیا گیا تھا جس میں شمالی اور جنوبی حصوں کو الگ الگ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ 158 کلومیٹر کے شمالی حصے کو مرکزی حکومت کو بھیجا گیا اور اس کی منظوری لی گئی تھی۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے سیکشن کے تحت حصول اراضی کی لاگت کو مساوی طور پر بانٹنے پر اتفاق کیا ہے، تاہم زمین کے حصول میں نمایاں تاخیر ہوئی ہے۔ حالانکہ 10 ماہ قبل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور جن کسانوں کو معاوضہ ملنا ہے وہ ابھی تک انتظار میں ہیں۔ شمالی حصے پر کام آگے بالکل بھی نہیں بڑھا ہے، یہ تاخیر ناقابل قبول ہے اور ہم فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہریش راؤ کے جنوبی حصے کی صف بندی میں ہونے والی اچانک تبدیلی کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ چند بااثر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی حکومت کے RRR کی تعمیر کے فیصلے پر مزید نکتہ چینی کی ہے اور جس سے ریاست پر 20,000 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ یہ تلنگانہ کے عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ ریاستی حکومت اس پروجیکٹ کو کیوں لے رہی ہے جبکہ مرکزی حکومت اسے سنبھالنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں؟ یہ صرف ٹھیکیداروں اور بااثر فرد کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جبکہ ہریش راؤ نے مزید کہا ہے کہ عام لوگ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ کانگریس کارکنوں کو پارٹی کے وژن کے ساتھ صف بندی میں کام کرنا چاہیے اور آنے والے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں پارٹی کی جیت کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔
नज़्म नस्क़ और ज़ब्त की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई कितना ही सीनियर क्यों ना हो, हर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हर एक को पार्टी के विजन के मुताबिक काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले JHMC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अहम नताइज हासिल करने चाहिए। TPCC सदर ने गांधी भवन में हैदराबाद जिला कांग्रेस की एक अहम मीटिंग की सदारत की। मुलाकात के दौरान उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी डिसिप्लिन की अहमियत पर जोर दिया। महेश कुमार गौर ने मजीद जोर दिया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने 10 महीनों के इख्तिदार में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने बड़े पैमाने पर रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद और इसके अलावा प्रोग्राम्स पर तवज्जो मरकूज की है और काबिल जिक्र अक़दामात किए हैं। महेश कुमार गौर ने पिछली BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में BRS हुकूमत ने 7 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेकर रियासत को दिवालिया होने पर मजबूर किया है। कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से अपने वादे पूरे किए हैं और हमारे फलाही प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सामीन तक पहुंचाना है। अगर हम मेहनत करेंगे तो अवामी हिमायत हासिल करेंगे और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने अपोजिशन जमातों की साजिशों के बारे में भी कहा है कि BRS और BJP पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे, सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे। हमें उन हिकमत अमलियों का मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।